अक्षय संगीत कार्यक्रम में परवर्ती गीतटी मुझे प्रस्तुत करुच्ची 1980 मसीहार माँ और ममता चलचित्र माँ और ममता चलचित्र संगीत गोटे मुझे माने भर्बाली एक्सप्रेस करवा इज डिफिकल्ट गोटे अद्भुत जिनस से कौन थी ना मुकुट बिन सम्राट अक्षय महांती कोका भाई आउ कमल दोसर राजकुमार प्रफुल्ल दत्ती दी जनकर जुगल मिलन दुई जन जाक माने ओडिया फिल्म इंडस्ट्री हो बा ओडिया गीत जगत में चल सृष्टि करथिबा दुई जन किंवदंती पुरुषंकर एकाठी मिलन केवल संभव प्रशांत मायनाकर एफर्ट्स तेरे एत डिटेल्स को आम जावानी डिटेल्स को गले बहुत समय नहीं जाए बर्तमान मुझे विषय कहूँ प्रशांत भाईना एक्चुअली मोर ककई आम गाँव संपर्क तेणु किंतु से पपुलारली नोन एज प्रशांत भाईना समस्त माने बापा भाईना पुअर भी भाईना स्कूल कैरियर माँ ममता चलचित्र जोटा कि सुपर डुपर हिट चलचित्र हिसाब से बहुत ना कर तार बोथ इन फिल्म एंड इन ऑल इट्स म्यूजिकल ट्रैक्स अद्भुत से गीत गुड़िक प्रफुल्ल दत्ती प्रशांत नंद खोका भाई जोड़ी सोने पे सुहाग आनी देते गोटे पर्टिकुलर गीत मो संगे इमोशनली अटैच्ड हो गला यही फिल्म खोका भाई लिखित और संगीत गीतटे है किछि लुह पोछा हुए पणत कानी मुझे मिहिर भाईना हर भाईना संगे सब जो मिसे से तो पार्ट ऑफ आवर माय फैमिली तेणु से क्यारियर से जो आरंभ करते से क्यारियर आरंभ हवा पूर्व मुझे सहित जड़ित तेणु से आसती सब डिस्कसन हुए मुझे मिसे केतले सब जिनसा बहुत पुराना फिल्म एवं तार जानती मुझे गीत प्रति मोर आसक्ति बहुत किछि तेणु से सब मत कुनी भाईटे हिसाब से छोट भाई मान गाइड करा कथा सब मत कि टिप्स दिखती कौ कौ गीत गुड़ा भल एवं अभिज्ञता और रिसर्च से गुड़ा सब से नारेट करते तेबे मीर भाईना हर भाईना एम पिला दिन माँ ममतार पर्टिकुलर फिल्म विषय बहुत किसी डिस्कसन आम कर विषय से पिला दिन जो ओलीउड हालचाल कथा शुणी आसी भितर माँ ममतार म्यूजिकल एक्सपेरिमेंटेशन विषय में बहुत यूनिक कथा शुणी से अन्य शुणी बहुत अन्य फिल्म स्टार मानक बा सिंगर्स मान तेणु गोटे कथा मो बहुत कथा जो शुणी बहुत कथा अच्छी एक्चुअली फिल्म गीत मेकिंग रे बैकड्रॉप रे से गुड़ाक जीवानी तबे खाली ए गीतटी गाइबा पूर्व खोका भाई जहाँ पुराना कथा मन पकई प्रकाश करते भरबाटम कहूँ ये गीत पक्षर गप खोका भाई यहाँ कहते एंड इट हैज बीन फ्लाश्ड इन मीडिया आल्सो ओके ताकर शीर्षक था चुमकी पानी में बुड़ब नहीं बोली बोधे पेपर्स बाहर मैगजीन पेपर्स बाहर तब से हेडर थिला चुमकी पानी में बुड़ब नहीं अक्षय महांती जहाँ कहते से मन कथाटा से कहते से तेरे जहाँ अक्षय महांती जहाँ कहते चलतु शुण कौन कहले से गीत विषय प्रसन्नंद माँ ममता चलचित्र संगीत थरु थर बंधुर आसे गोटे गीत धरी बसे तार आसवा व्यवधान भितर आउ दुईटी गीत ता मुंडे किछि और मो मुंडे किछि बसे रेकर्डिंग 11 दिन पूर्व मत बॉम्बे नहीं जाते बॉम्बे रेकर्डिंग करवा थिला मोर ताहा प्रथम सेठारे गीत और स्वर सब परिवर्तन मोर गोटे अनेक दिन पुराना गीत थिला चढ़ेया मत तू धरिने रे धरिने पानी के पकई दे रे मत निया को पकई दे रे यही गीतटी को
ବେଶ୍ କରି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗାଇଲି ଚୁମ୍କି ପ୍ରଶାନ୍ତ ପଦ ପକାଇଲା ସେ ତ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଆଖି ଓ ହାତ ମିଶିଗଲା, ବାହାରିଲା ଚମତ୍କାର ଗୀତ। ସେମିତି ମୋର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଗଜଲ ଥିଲା, କିଛି ଲୁହ ପୋଛା ହୁଏ ପଣତ କାନିରେ, କିଛି ଲୁହ ପିଇଯାଏ ଓଠ, ମୁଁ ଏମିତି ଲୁହ ଟୋପେ ତୁମରି ଆଖିରେ, ଯେମିତିକା ମରୁନଦୀ ମରୁପଥେ ହରାଇଛି ବାଟ। ୟାକୁ ଟିକେ ସ୍ପିଡ୍ କରିଦେଇ ଯେମିତି ମୁଁ ଏମିତି ଲୁହ ଟୋପେ ତୋରି ଆଖିରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଯୋଡ଼ିଲା ଏ ଚୁମ୍କି। ବାସ୍ ଏଠୁ ଗୀତର ଫ୍ଲୋ ବଢ଼ିଗଲା। ଝରିଗଲେ ଝରିଯିବି, ଝରି ପୁଣି ଝୁରୁଥିବି, ଝୁରି ପୁଣି ଦେଖୁଥିବି ହରାଇଛି ବାଟ। ଏଇ ଲାଇନ୍ ସବୁ ଆହୁରି ସ୍ପିଡ୍ ହେଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଓ ମୋର ବ୍ରେନ୍ ୱେଭ୍ ଏମିତି ମିଶି ଯାଉଥିଲା ଯେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଯାହା ଭାବୁଥିଲା ମୁଁ ବି ତାହା ଭାବୁଥିଲି। ଅତି ଚମତ୍କାର। ଏ ଗୀତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାନେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆରେ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ଫୋରମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଝୋକା ଭାଇ ଏକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାହା ହଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନ ଜାଣିଥିବେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଆମ ଏଇ ଅଡ଼ିଟୋରିୟମରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଏଇଟା ସେୟାର କରିବି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ। ଆର ମେଜର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଥିଲା କମଳ ଦେଶ ରାଜକୁମାର ଏବଂ ମୁକୁଟ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ରାଟ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର କୋକା ଭାଇ ଏବଂ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକର ଯୋଡ଼ି ଗୋଟେ ଅନେକ ୟୁନିକ୍ ଗୀତ ଆଣିଦେଇଥିଲା ମା ମମତା ଫିଲ୍ମରେ, ଯେଉଁଟାକି ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ଥର ସେମାନେ ମିଶିଥିଲେ ଏବଂ ମିଶିକିରି ସଙ୍ଗୀତ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା କ'ଣ ଭୁବନ ହରିଙ୍କର ଥିଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଏବଂ ହରିପ୍ରସାଦ ଚୌରାସିଆ। ହରିପ୍ରସାଦ ଚୌରାସିଆ ମଧ୍ୟ ଆମର ବହୁତ ମାନେ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ। କାହିଁକିନା ବାବା ଯେତେବେଳେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ଼ିଓର, ସେ ତ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ଼ିଓର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆକମ୍ପାନିଷ୍ଟ ହିସାବରେ, ତାପରେ କମ୍ପୋଜର ଏବଂ ଦେନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଏବଂ ଶିଭରି ଯୋଡ଼ି ତାଙ୍କର ବହୁତ ହେଲା। ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମିଶ୍ର ଏବଂ ହରିପ୍ରସାଦ ଚୌରାସିଆ, ଭୁବନହରି ନାମରେ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ। ତାଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ, ସେ ମୋ ଅନ୍ୟତମ ଗୁରୁଜୀ। ଆଉ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କର ଅଛି ମୋ ଉପରେ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ଇକ୍ୱାଲି ସେ ବହୁତ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ବାବାଙ୍କର ବହୁତ ଏକ୍ସପୋଜର ମାନେ ଥିଲା ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ସଙ୍ଗୀତର ବିକାଶ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ସମ୍ବାଦ ଦୁଇଟାର ଅଧିକ ପରିପ୍ରକାଶ କେମିତି ହେବ ସେଇ ବିଷୟରେ ବାବା ସତତ ଚେଷ୍ଟିତ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଦୂରଦର୍ଶନକୁ ଲାଗି ପଡ଼ି ଓଡ଼ିଶାକୁ ବହୁତ ସେଣ୍ଟର ସହିତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିକି ଦୂରଦର୍ଶନକୁ ଓଡ଼ିଶା ଆଣିବାରେ ତାଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ହାତ ଥିଲା। ଏସିଆଡ୍ 82 ବେଳେ ଦୂରଦର୍ଶନ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପ୍ରଥମ ଲୋ ପାୱାର ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ଲଗା ହୋଇ ଏସିଆଡ୍ 82 ଟେଲିକାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ପ୍ରଥମେ ଦୂରଦର୍ଶନ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଥିଲା ବାବାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ତେବେ ଯାହା ସେ କଥାଟା ମୁଁ ଗୋଟେ କହିଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁଛୁ ଏଇ ଗୀତଟି ଇମୋସନାଲି ଆଟାଚ୍ଡ ଗୀତଟା ମୋର, କିଛି ଲୁହ ପୋଛା ହୁଏ, ଟିକେ ଶୁଣିବେ ଚାଲୁଛୁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟି ବହୁତ ମୋର ଇମୋସନକୁ ଟଚ୍ କରିଥିଲା। ଟିକେ ମୋତେ ମାନେ ବେଳେବେଳେ ଭାରି ଡିପଲି ମୁଁ ଶିଖିଲା ବେଳେ ଏଇ ଗୀତଟା ଶୁଣିଲେ ଆଖିରୁ ପାଣି ବି ଜକେଇ ଆସେ। ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ମିନିଂ କିଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଭେରି କ୍ଲୋଜ୍ ଟୁ ମାଇ ହାର୍ଟ ଏଇ ଗୀତଟା। ବଢ଼ିଆ ଗୀତଟି, ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। କିଛି ଲୁହ ପୋଛା ହୁଏ ପଣତ କାନିରେ, କିଛି ଲୁହ ପିଇଯାଏ ଓଠ, ଏମିତି ଲୁହ ଟୋପେ ତୋରି ଆଖିରେ। ଏ ଚୁମ୍କି ଝରିଗଲେ ଝରିଯିବି, ଝରି ଝରି ଝୁରୁଥିବି, ଝୁରି ପୁଣି ଦେଖୁଥିବି ହରାଇଛି ବାଟ। କିଛି ଲୁହ ପୋଛା ହୁଏ ପଣତ କାନିରେ।
বনলতা মন ফুল মনর রাই যে ন খোঁজিবি পাইগলি মন লাখি মনটিয়ে মুজে বনলতা মন ফুল মনর রাই যে ন খোঁজিবি পাইগলি মন লাখি মনটিয়ে মুজে সেই মন ছন ছন যেতে মান অভিমান সিয়ে মোর সপনর মন নই তুঠ କିଛି ଲୁହ ପୋଛା ହୁଏ ପଣତ କାନିରେ আকাশ তো দেখে মোহ নীল নদী জলে মু দেখুছি মতে আজি তো আখির নীল আইনারে আকাশ তো দেখে মোহ নীল নদী জলে মু দেখুছি মতে আজি তো আখির নীল আইনারে এই আখি কান্দি পারে কান্দি কান্দি সুখী পারে সুখী পুଣି খোলি পারে হসর কবাଟ କିଛି ଲୁହ ପୋଛା ହୁଏ ପଣତ କାନିରେ କିଛି ଲୁହ ପିଇ ଯାଏ ଓଠ তোরি আখিরে এই চুকি ঝরি গলে ঝরি ଯିବି ঝরি ঝরি ঝুରୁଥିବି ঝুরি পুଣି ଦେଖୁଥିବି ହରାଇଛି ବାଟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।